لیاقت پور باعث افراد کی سینکڑوں ایکڑ رقبے پر قبضے کی کوشش، متاثرین کا احتجاج، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ طارق محمود شاد کی رپورٹ سے چک نمبر 151 DNG چولستان کے رہائشی ملک مظہر نذیر اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ سابق MPA کے بھائیوں میاں عمران اور میاں اکرام نے عابد پھرکی، نذیر جٹ، حنیف حکیم، اصغر بلوچ، حضور بخش بلوچ، ظفر گوندل، عبد المجید اور فیصل احمد اور دیگر مسلح ساتھیوں کے ہمراہ چک نمبر 151 DNB میں واقع 82 مربع اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ رقبہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مذکورہ مافیا سے پولیس کے ذریعے واگزار کروا کر سپرداری پر ان کے حوالے کیا تھا۔ اب جب گندم اور رائی کی فصل تیار ہوئی تو یہ لوگ ہزاروں من گندم اور رائی سمیٹنے کے لیے دوبارہ حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ آج جب وہ ہارویسٹر سے رائی کی کٹائی میں مصروف تھے۔ سر بات یہ ہے، ہم نے 51 چک میں رقبہ کاشت کیا ہے، تقریباً 2016 سے کاشت کرتے آتے ہیں۔ جب بھی پکتی ہے قبضہ کرو، اسلام اسلم وغیرہ MPA، اس کا بھائی اکرام ہے، عمران ہے، ایک عابد ہے اور نذیر جٹ ہے، صدیق کانیو ہے، یہ لوگ مل جل کر آ جاتے ہیں۔ جب بھی ہماری فصل پکتی ہے ادھر آ جاتے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں اعلیٰ افسران سے، ہماری ان سے جان چھڑائی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہم غریب لوگ ہیں، خرچہ کیا ہم نے لاکھوں روپے، ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ ہم نے ادھر اپنی رائے میں ہارویسٹر چھوڑی ہے کٹنے کے لیے، اس میں فائر مار دیے ہیں۔ ادھر بھی بدماش اب بھی پھر رہے ہیں، روئی کا علاقہ، ہم پریشان ہیں۔ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے ہماری یہ اپیل سنی جائے۔ ننکانہ صاحب سے حسن علی رانا کی رپورٹ کے مطابق معروف سماجی کارکن حاجی محمد سلیم کی طرف سے جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں شہریوں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف عالم دین پروفیسر علامہ ڈاکٹر محب النبی طاہر، علامہ محمد حسین صدیقی، قاری منیر احمد گلڑوی، سماجی رہنما بابر خاں، سابق ناظم ارشد اچھی، ملک انعام الحق، انجینئر محمد سلیم اور خالد محمود وابٹا والے سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محب النبی طاہر نے کہا ہے کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے اللہ کا عظیم تحفہ ہے۔ ہمیں اس مقدس مہینے کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق انچارج بلاک آفیسر رکھ ٹائمہ شمالی محمد طارق نوید وہیا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری جنگلات پر قبضہ مافیاز کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ روز کوٹ مٹھن گلووالی میں محکمہ جنگلات کے قیمتی رقبہ 4 کنال پر شوکت حسین ولد امام بخش سکنہ پل جمال شاہ ونگ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ مل کر فارسٹ گارڈ کھیت نمبر 22-23 باؤنڈری پر مالیتی 70,000 روپے توڑ کر قبضہ کر لیا۔ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ مل کر فارسٹ گارڈ کھیت نمبر 32-33 باؤنڈری پلر مالیتی 70,000 روپے توڑ کر قبضہ کر لیا تھا اور اس جگہ موجود درختان مالیتی 39,000 روپے تھی، وہ بھی نقصان کیا ہے۔ جب بلاک آفیسر عبدالخالق اور دیگر عملے کو شوکت حسین ولد امام بخش اور دیگر افراد نے قبضے والے رقبے پر پہنچے تو قبضہ مافیا اسلحہ سمیت دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ بلاک آفیسر رکھ دائمہ شمالی محمد طارق نوید نے کہا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف جنگلات ایکٹ کے تحت بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 4 کنال رقبہ واگزار کروا لیا ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے اور سرکاری رقبے سے قبضہ واپس کروا لیا گیا ہے۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ سیلاب متاثرین میں دعا فاؤنڈیشن کی طرف سے اور کریسنٹ ریلیف آسٹریلیا کے تعاون رمضان المبارک راشن پیکج کی تقسیم 105 افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ حالیہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے دعا فاؤنڈیشن کے چیئرمین عامر خان اور وائس چیئرمین ممتاز عالم نے دریائے سندھ میں زیر آب آنے والا گاؤں اللہ ڈنو خاص قلی میں 105 گھرانوں میں راشن تقسیم کیا۔ اس موقع پر چیئرمین اور وائس چیئرمین نے بتایا ہے کہ دعا فاؤنڈیشن نے رمضان کے ایک ہفتے پہلے سے بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے سیلاب متاثرین میں رمضان راشن پیکج کی تقسیم شروع کر دی اور یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ جی بتائیے آج کے پروگرام کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں ٹھٹہ، یہ چلیا بند کے ساتھ یہ گاؤں ہے اور یہاں فلڈ کے اندر بھی ہم آئے تھے
पहली दफ़ा उसी वक्त आना हुआ था जिस वक्त ये नहर जो यहाँ साथ गुजर रही है ये ओवरफ्लो हुई थी और ये पूरा गांव जो है ये डूब चुका था। जिस वक्त हम आए थे इस गांव में ये जितना आपको नज़र आ रहे हैं 5-5 फीट यहाँ पे पानी खड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह पानी उतरा। उस वक्त से जो राशन का सिलसिला शुरू हुआ तो अभी रमज़ान आज 6 रमज़ानुल मुबारक है। आज भी हम यहाँ मौजूद हैं और ये कोई 150 से ज़्यादा ये गांव में फैमिलीज़ हैं जिनको ये राशन इस वक्त दिया जा रहा है। और ये सिर्फ ठट्टा तक ही महदूद नहीं है, ये सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स के अंदर जैसे उमरकोट के अंदर, बदीन के अंदर, थरपारकर में, खैरपुर के अंदर एक बड़ा हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया। इसी तरीके से ये सिंध से होता हुआ बलूचिस्तान और KPK तक इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन का चलेगा। गोजा में रात बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली का पोल खोल दिया। सरकारी जना लाइब्रेरी की छत गिर गई लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। देखते हैं गोजा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक की ये रिपोर्ट। गोजरा शहर और गिरदोनवा में रात बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली का पोल खोल दिया। बारिश के बाद जना लाइब्रेरी की छत गिर गई। शदीद बारिश की वजह से जना लाइब्रेरी की छत गिर गई लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाइब्रेरी को कई माह पहले मखदूश करार दिया गया था और लाइब्रेरी को म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से सील भी किया गया था, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी डीमॉलिश करने में सुस्ती कर रही थी और मखदूश होने के बावजूद मुलाजम फिर भी इसके ऑफिस को और लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहे थे और जो काम म्यूनिसिपल कमेटी ना कर सकी वो बारिश ने कर दिखाया। लाइब्रेरी की छत रात के वक्त गिरी। अगर दिन का वक्त होता तो यकीनन कोई ना कोई बड़ा खतरा लाहक हो सकता था। ज़राए के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी गोजरा जिला भर की तहसीलों में पहले नंबर पर है, मगर लाइब्रेरी की छत कई सालों से टपक रही थी लेकिन किसी भी चीफ ऑफिसर या AC हजरात ने भी तवज्जो नहीं दी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और DC टोबा अदनान शाह से अपील की है कि जल्द अज जल्द लाइब्रेरी को तमीर किया जाए ताकि लाइब्रेरी की रौनकें बहाल हो सके। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं नासिर सदीक और न्यूज़ टोबा टेक सिंह। शिकारपुर जिला में बदअमनी की इंतहा। शहरियों की मीटिंग 7 अप्रैल को बदअमनी के खिलाफ भरपूर एहतजाज करने का ऐलान। ब्यूरो चीफ सधीर खखरानी की रिपोर्ट के मुताबिक SUP सरबराह आगा कमर मशवानी की बैठक पर शहरियों की जानिब से मीटिंग की गई। मीटिंग में सियासी, समाजी, अदबी और सहाफ़ियों ने शिरकत की। मीटिंग में जिला भर में बदअमनी और SSP फैजान अली की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार किया गया। मीटिंग में तय किया गया कि जिला की खराब सूरत हाल पर अब किसी भी सूरत में खामोश नहीं बैठेंगे। मीटिंग में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अमन एक्शन कमेटी शिकारपुर के नाम से एक प्लेटफार्म का इनेकाद किया गया जिसमें SSP हटाओ शिकारपुर बचाओ नारे तहत 7 अप्रैल को SSP ऑफिस शिकारपुर के सामने धरना दिया जाएगा, जिसमें शिकारपुर के सियासी, समाजी, मजहबी, सिविल सोसाइटी, अदबी, सहाफती, ताजर तंजीमों और बाशऊर शहरियों के साथ राब्ता मुहिम के तहत राब्ता करके एहतजाजी धरने में शिरकत की दावत दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। रमजान और मुबारक में महंगाई की वजह से हरिपुर के शहरी सरापा एहतजाज। बाजारों मार्केटों में सब्जी, फ्रूट, आटा, दालें, चावल आम आदमी की पहुंच से दूर। रोज़ादारों के लिए महंगे फ्रूट, सब्जी, गोश्त खरीदना मुश्किल हो गया। केला 450, फार्मी मुर्गी 400, अंडा 270 रुपये दर्जन, तरबूज 120 रुपये किलो, खरबूजा 150 रुपये किलो, लहसुन 420 किलो, टमाटर 100 रुपये किलो हो गया। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं हरिपुर में हमारे नुमाइंदे नासिर अमीन से। जी नासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हरिपुर में भी महंगाई का तूफ़ान बर्पा हो चुका है। आटे की बात की जाए तो वो अवाम की पहुंच से दूर है। सब्जियों की बात की जाए, फ्रूट की बात की जाए तो वो अवाम की पहुंच से दूर है। रमज़ान मुबारक का मुबारक माह चल रहा है और पाकिस्तान में चीज़ों की अशाई खुर्द-ओ-नोश की कीमतें जो हैं वो दुगना या 3 गुना कर दी जाती हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं महंगाई के बारे से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, महंगाई जी लग त्रोड़ सटे, रोज़गार भी नहीं है। ये 600 रुपया देता है ना तेल, दुआ 5.5 दस्ते हैं। गरीब आदमी किधर से लाएँ? सब्ज़ी कांदे, दाल कांदे, गोश्त, मुर्गे ना, अंदाज़ा कोई नहीं है महंगाई का। बस ये हम लोग मजबूर है। जी बिल्कुल, हरिपुर के शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा है कि ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर
دفاتر سے باہر آ کے یہاں پہ چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول کریں، اور جو من مانے نرخ مقرر کیے جا چکے ہیں، دودھ دہی کے من مانے نرخ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. تو ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آ کے ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کرے اور عوام کو ریلیف دے. جی. تھانہ پھلیان کے علاقہ خلیل پور میں اراضی پر قبضے کے دوران جہاں قبضہ مافیا کے ہاتھوں ایک قتل کا واقعہ پیش آ چکا ہے، وہاں دوبارہ جھگڑے کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ابرار نامی شہری نے اپنے عزیز و اقارب اور ان کے بچوں کے ہمراہ قبضہ مافیا علی وغیرہ کے خلاف احتجاج کیا ہے. احتجاجی مظاہرے مظاہرین نے قبضہ مافیا کے خلاف نعرے بازی کی. مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے قبضہ مافیا کی غنڈہ گردی کی مذمت کی، اور مظاہرین نے اپنے اس احتجاج کے دوران انصاف کی فراہمی اور جانی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. احتجاجی مظاہرین نے احتجاج کے دوران میڈیا سے بھی گفتگو کی اور کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. ਅਸੀਂ 1904 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ. ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਫੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ हुकूमत पाकिस्तान सानू इंसाफ दे, प्लीज़ चाहूँ. मेरे साथ झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद डायरेक्ट फायरिंग की है मेरे ऊपर. डायरेक्ट फायरिंग करने के बाद मैंने 15 पे कॉल की. ये वारिस नाम का सिपाही है, उनके घर से उनको एक खोखा भी मिला उसका फायरिंग का, मतलब कि उधर से उनको सबूत भी मिल गया. हम दो ही भाई हैं, मैं और शान, हम दोनों को गाड़ी में बिठाया, उधर जाके हम दोनों को बंद कर दिया हुआ है. बंद करने के बाद 751 का हमारे ऊपर केस डाल के भाई को मैंने रिक्वेस्ट ये की है कि मेरे वालिद साहब भी बीमार है, सबको पता है, उनको फालज हुआ है, और मेरी माँ को भी थोड़े दिन पहले फालज का अटैक आया है. मुझे बोलते हैं कि आपको 751 लग गई हुई है, आपकी सुबह ज़मानत हो जाएगी. जज साहब के सामने जाके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा 751 लगी है. अभी जो आदमी डायरेक्ट मुझे फायर मार रहा है वो दूसरे दिन ही मतलब कि बाहर जा रहा है. मतलब कि ये तो प्लानिंग थी ना उनकी मारने की. इससे पहले मेरा भाई भी कत्ल हुआ, हमारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा भी किया हुआ है, हमें पत्थर भी मार रहे हैं, डायरेक्ट फायर भी मार रहे हैं. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, हम मसीही हैं, हम 3-4 घर हैं इधर, बाप की औलाद हैं, उसमें से 20-25 आदमी बन जाते हैं. अभी हम ये तो नहीं ना चाहते कि हर रोज़ हमें आके मार जाए कोई या कत्लो गारत ऐसे. मतलब कि हमें कोई तकाफ़स चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए सर. साड़ी ज़मीन भी खोंदे ने ते मारदे कुटदे भी ने मेरे बच्चों नूं. ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀ 50-60 ਜੀ ਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, 4-5 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ. خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سیال سے. معذر صحت اپنی جگہ، لیکن احمد پور سیال میں رمضان المبارک میں سموسے، پکوڑے اور دیگر چٹپٹی غذائیں افطار دسترخوان کا لازمی جز ہیں. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں احمد پور سیال سے چودھری محمد شکیل میوں اپنی اس رپورٹ میں. رمضان المبارک کے مہینے میں افطار دسترخوان ہو اور چٹپٹی غذائیں نہ ہوں ناممکن ہے. احمد پور سیال کے شہری سموسوں، پکوڑوں اور دیگر چٹپٹی غذاؤں کو افطاری کا لطف دوبالا کرنے کا ذریعہ ٹھہراتے ہیں. افطاری کا مزہ تو چٹپٹی چیزوں سے ہی ہوتا ہے، باقی چیزیں تو روٹین میں ہم کھاتے پیتے رہ جاتے ہیں، لیکن افطاری کے وقت ایسی چیزوں کو ہونا جو وہ مزہ دوبالا کر دیتا ہے. میں رمضان میں دسترخوان لگی ہوں اور سموسہ گرم نہ ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا افطاری کا. مضر اثرات کی پرواہ کیے بغیر احمد پور سیال کے شہری بھی سموسے، پکوڑے اور دہی بھلے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تقریباً 250 سموسہ بڑھیں نے بھائی جان. انشاءاللہ اللہ پاک دا شکر ہے جی 250 سموسہ لگ ویندا. ماشاءاللہ جی تقریباً 100-150 سموسہ بڑھیں ہمارا رمضان میں تو لگ ویندا. سموسہ ہی ہوندا، پکوڑا ہی ہوندا تے کاغذی سموسہ چھوٹا بھی ہوندا. اللہ دا مہربانی ہمارا رمضان میں تو سیل ہو ویندا. روزے دار ہمیشہ یہاں پر آتے ہیں، سیل ہوتی ہے، تقریباً 300 سموسہ ہمارا لگ جاتا ہے اور تازہ ہوتے ہیں، گرم و گرم سموسہ سیل کریں. ماہ رمضان میں ہمارا کام ٹھیک ہوتا ہے، آگے پیچھے تھوڑا سا نارمل ہوتا ہے کام. ماشاءاللہ 20 کلو دہی ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک لگ جاتا ہے سر ماشاءاللہ. احمد پور سیال میں افطاری کے وقت سے قبل ہی سموسے، پکوڑے اور دہی بھلے ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے. کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق پشاور کے علاقہ دیر کالونی میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے شہری دیال سنگھ کے قتل کا معاملہ وزیر اطلاعات، مذہبی اقلیتی امور بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل دیال سنگھ کے گھر تعزیت کے لیے پہنچ گئے. قتل میں ملوث عناصر کی فوری گرفتاری کے لیے ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے. بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل اقلیتی برادری کے شہریوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات یقینی بنائیں گے. بیرسٹر فیروز
फेरोज जमाल शाह दयाल सिंह का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत और पाकाना इकदाम है। बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह काका खेल वजीर आला आजम खां और सूबाई हुकूमत की तरफ से हर किस्म की इमदाद के लिए आया हूँ। बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह काका खेल कातलों को जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। ये आज बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। दयाल सिंह हमारे सिख कम्युनिटी के यहाँ पे इनकी दुकान थी और वहाँ पे दुकान के अंदर जो है इनको मारा गया है और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। ये हमारी एक कम्युनिटी है। माइनॉरिटीज़ का हम जितना ख्याल करें, जितना हम उनको लुक आफ्टर और देखभाल इनकी कर सकें, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा नोटिस लिया है और मैं यहाँ पे आज आया हूँ इनके पास और अपना ताज़ियत के लिए, और गवर्नमेंट की तरफ से पूरी हम इनके साथ ताउन करेंगे और इनको जो है अब जो है सीएम की तरफ से 5 लाख रुपए जो है इनको जो है अपना कंपनसेशन जो है वो इनको अभी देंगे इंशाल्लाह। और आइंदा के लिए भी जो है इक़दामात हैं, पुलिस ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की है और बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसके ऊपर हम खुद जो है निगरानी करके और जिन्होंने भी ये किया है तो उनको इंशाल्लाह ये जो अंजाम तक पहुंचाएंगे। ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक एहसन का फ्री आटा पॉइंट का दौरा, अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई, बैठने का इंतजामात समेत आटे की फराहमी का तफसीली जायजा लिया। जिला भर में कायम किए गए 11 पॉइंट्स पर अब तक 4 लाख आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। आटा पॉइंट्स पर आने वालों को बाइज्जत तरीके से बैठाकर मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। तमाम फ्री आटा पॉइंट्स पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद, पीने का पानी, साया और बैठने की सहूलत दस्तयाब है। माजूर, बीमार, कमज़ोर और ज़ईफ़ अफराद के लिए अलहदा स्कैनिंग काउंटर कायम किए गए हैं। स्पेशल रमज़ान पैकेज 25 रमज़ान अल मुबारक तक जारी रहेगा। शहरी शनाख्ती कार्ड के हमरा तशरीफ़ लाए ताकि बर वक्त और बासानी आटे का हसूल मुमकिन हो सके। माजूर, बीमार और कमज़ोर अफराद को सवारी तक पहुँचाने के लिए खिदमात फराहम की जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। पुलिस अफसरान की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स का इनकाद, मुकदमात की तफ्तीश का कानून के मुताबिक मुकम्मल करने बारे लेक्चर दिए गए। 1 रोज़ा तरबियती सेशन का इनकाद पुलिस लाइन में किया गया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया असदुर्रहमान की हदायत पर पुलिस अफसरान की तफ्तीशी सलाहियत में बेहतरी लाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स के इनकाद का सिलसिला जारी है। पुलिस लाइन में मुनक़दा 1 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप के दौरान मुकदमात की तफ्तीश को कानून के मुताबिक मुकम्मल करने बारे लेक्चर दिया गया। शेख मोहम्मद दाऊद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शबीर अहमद, साबिक DSP लीगल और मौजूदा DSP लीगल मोहम्मद तारिक ने कोर्स के दौरान शुरा को लेक्चर दिया। मुख्तलिफ थाना जात से तफ्तीशी अफसरान ने कोर्स में शिरकत। 1 रोज़ा तरबियती सेशन का इनकाद पुलिस लाइन लिया में किया गया। चौधरी मोहम्मद अमजद, ब्यूरो चीफ साहिवाल, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शुएब इकबाल सैयद ने फ्री आटा फ्राहमी सेंटर्स का दौरा किया। फ्री आटे की फ्राहमी के अमल का जायजा और इंतजामात चेक किए। पंजाब हुकूमत के मुफ्त आटा तकसीम प्रोग्राम के तहत साहिवाल डिवीज़न में गुज़िश्ता हफ्ते में 13,69,983 बैग्स आटा मुस्तकीन को तकसीम किए गए हैं। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने मुफ्त आटा तकसीम प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमत के इस बड़े अवामी फलाही प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए तीनों अजला की इंतज़ामिया ने भरपूर इंतजामात किए और डिवीज़नल में 35 सेंटर्स पर 679 काउंटर्स के ज़रिए आटा तकसीम किया गया है। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। DSP सदर सर्कल मुजाहिद हुसैन का ज़िला लिया से ट्रांसफ़र। पेशावराना खिदमात लायक तहसीन हैं जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। DPO लिया असदुर्रहमान, DPO लिया ने DSP को यादगारी शील्ड भी पेश की। तफसीलात के मुताबिक DSP सदर मुजाहिद हुसैन का ज़िला लिया से ट्रांसफ़र। DPO लिया असदुर्रहमान ने DSP मुजाहिद हुसैन की बतौर SDPO सर्कल सदर पेशावराना खिदमात को सराहते हुए इन्हें लायक तहसीन करार दिया और कहा कि इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। DPO लिया ने इनकी नई तैनाती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। DSP मुजाहिद हुसैन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि लिया पुलिस से मोहब्बतें और चाहते समेट कर जा रहा हूँ।
ضلع لیا میں بطور ٹیم ورک کام کیا کہ بہت مثبت رہا۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگھر سے ہمارے نمائندہ جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگھر سے رپورٹ سردار فاروق بلوچ سیاسی سماجی شخصیت پیر سائیں پگارا کے قریبی ساتھی سردار فاروق بلوچ کو پریس کلب سانگھر پہنچنے پر تمام عہدیدار اور ممبران نے شاندار استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ سردار بلوچ نے نو منتخب 2023 کی نئی باڈی کو مبارکباد دی اور اجرک پہنائے۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، عوامی پریس کلب کے تمام عہدیدار اور ممبران نے انسان ذاتی کی خدمت کی اور ہر دکھ سکھ میں سب سے پہلے پہنچ کر خبر کی مکمل کوریج کرتے ہیں۔ اس موقع پر عوامی پریس کلب سانگھڑ کے سرپرست اعلیٰ ریاض احمد جٹ، صدر وارث ریحان، سینئر نائب صدر جاوید اقبال، جنرل سیکریٹری ناز چاکرانی اور تمام ممبران کا شکریہ ادا کیا اور افطار پارٹی کی عوام پر پریس کلب سانگھڑ کو دعوت دی۔ کاموں کی تھانہ صدر پولیس کی کارروائی، زاہد ڈکیت گینگ کے 2 ارکان گرفتار کر لیے۔ محمد نوید کرائے کی رپورٹ کے مطابق سی پی او گجرانوالہ کی مہم برخلاف مجرمان ڈکیتی گینگ اور اشتہاریوں کے خلاف سخت ایکشن پلان کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ تھانہ صدر پولیس نے ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے کارروائی کر کے زاہد ڈکیت گینگ کے 2 ڈاکو گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضہ سے 2 موٹر سائیکل اور 2.5 لاکھ روپے نقدی برآمد کر لی۔ پولیس کی تفصیلات کے مطابق زاہد اور مبین دونوں ڈاکو روڈ پر ڈکیتی، چوری اور راہزنی کرتے تھے۔ ملزمان نے مدنی ہوٹل، ٹول پلازہ گھنیا کے علاوہ دیگر علاقوں میں وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین بنی کی رپورٹ کے مطابق سرکاری آٹے میں ریت مٹی چوکر مکس کر کے لوگوں کو کھلایا جانے لگا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر گندم کا اسٹاک قبضے میں لے لیا۔ سیکریٹری فوڈ پنجاب بزمان وٹو کا گندم سرکاری باردانہ ملاوٹ ہونے پر ایکشن اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کو معطل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز کاٹن فیکٹری کے گودام میں سرکاری گندم میں مٹی، ریت اور چوکر مکس کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا کہ کارروائی سے بچنے کے لیے فوڈ کنٹرولر مقدمہ کا مدعی بن گیا۔ سیکریٹری فوڈ پنجاب زمان وٹو نے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ سرگودھا کو انکوائری کا حکم دیا تھا۔ ابتدائی انکوائری کے بعد اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر عطاء اللہ جٹ کو معطل کر دیا۔ پولیس نے 300 بوری گندم قبضہ سے لے کر فوڈ افسران کو اطلاع کی تھی۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق زاہد جسکانی، جاوید ہالپوٹو اور دیگر کارکنان پہ جھوٹی FIR اور پولیس کی بلا جواز کارروائی کے خلاف قوم پرست رہنما ریاض علی چانڈیو اور سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے اشفاق حسین پریس کلب کے باہر موجود ہیں، مزید جانتے ہیں ان سے۔ پولیس گردی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ لوگ کرپشن کے خلاف، پیپلز پارٹی کے ظلم کے خلاف، منشیات کے خلاف، پولیس گردی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے۔ یہی وجہ تھی کہ زاہد پہ ایک جھوٹی یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ ان لوگوں نے تو مقدمہ درج کیا تھا ڈپٹی کمشنر کے خلاف، نوید قمر کے بیٹا جو صوبائی صلاح کار ہے ان کے خلاف، کے سیلاب کی تباہ کاریوں سے لے کر جو پیسے لوٹے گئے ہیں۔ 7 سال سے ڈپٹی کمشنر ٹنڈو محمد خان میں بیٹھا ہے، جس نے خزانہ لوٹ کر یہاں کے لوگوں کا، اب تو یہ عالم ہے کہ ہر طرح ٹنڈو محمد خان میں بھوک ہے، کوئی آپ کو ڈیولپمنٹ، کوئی ترقیاتی کام نظر نہیں آئے گا۔ اسپتالیں وہ تباہ ہیں، یہاں جو جعلی بچت بازاریں لگ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس میں زہر آلودہ آٹا وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہ نمائشی طور پر غربت مٹاؤ کا پروگرام لا رہے ہیں۔ یہ غربت بڑھانے کا کام پیپلز پارٹی اور افسر شاہی نے سندھ میں کیا ہے۔ تو ہم نے 16 تاریخ کو پولیس گردی، ناانصافی، غربت اور ٹنڈو محمد خان میں منشیات فروشی اور لاقانونیت کے خلاف ایک پرامن احتجاج کی کال دی ہے۔ میں اپیل کروں گا ٹنڈو محمد خان کے لوگوں کے کہ باہر آئیں اور جو پیپلز پارٹی کی دہشت اور وحشت ہے ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جی بالکل، آپ نے قوم پرست رہنما کی بات سنی۔ انہوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس FIR کو فوری ختم کیا جائے اور جو یہاں پہ ٹنڈو محمد خان میں ظلم ہو رہا ہے اس کو فوری ختم کیا جائے۔ جی بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے DPO سید علی رضا شاہ کے ہمراہ اڈہ
लोहारका और मिंचनाबाद में कायम मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का दौरा किया और आटे की तकसीम का जायजा लिया और खुद अपनी निगरानी में आटे की शफाफ फराहमी को यकीनी बनाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जिला भर में अब तक 3,11,941 घरानों में 7,65,747 आटे के मुफ्त थैले तकसीम हो चुके हैं, जबकि अवाम की सहूलत के लिए ज़िला में आटा मराकिज़ पर काउंटर्स की तादाद 2 गुना कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि हुकूमत पंजाब के तारीखी पैकेज से मुस्तहिक अफराद को बराह रास्त रिलीफ हासिल हो रहा है। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़कार अहमद भवन ने DPO सैयद अली रज़ा के हमरा चिश्तियाँ स्टेडियम में कायम मुफ्त आटा फराहमी के मराकज़ पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने आटे के हसूल के लिए आए लोगों से सहूलियात बारे इस्तफ़सार किया और शिकायत के अज़ाले के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भवन ने कहा है कि रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम हुकूमत का बड़ा इक़दाम है। आटा पॉइंट्स पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं और रश से बचने के लिए आटे की फराहमी का अमल कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए शहरी इंतज़ामात से ताउन करें। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में ज़िला भर में 3,11,941 ख़ानदानों में 7,65,747 आटे के फ्री थैले तकसीम कर दिए गए हैं। रहीमिया खां से खबर शामिल करते हैं। रहीमिया खां से तरंडा सवाई खां गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में सालाना रिजल्ट और बास्केटबॉल खेल की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में प्रिंसिपल मलिक मुख्तियार और सैयद नदीम ताहिर शाह ने तकरीब में पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स में ट्रॉफियाँ और इनामात तकसीम किए और तलबा की हौसला अफजाई के लिए तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल तरंडा सवाई खान में सालाना रिजल्ट की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में टीचर्स समेत तलबा के वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। वालिदैन स्कूल के बच्चों का सालाना रिजल्ट और खेल के टैलेंट को देख कर असातिज़ा की तारीफ किए बिना ना रह सके। सालाना रिजल्ट के मौके पर पोजीशन होल्डर बच्चों में ट्रॉफियाँ इनामात, जबकि फर्स्ट पोजीशन लेने वाले तलबा में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। क्लास 9 के स्टूडेंट जाम अमजद और दीगर बच्चों की बेहतरीन काविश और कारकर्दगी को देखकर असातिज़ा भी दाद दिए बगैर ना रह सके। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी तलीम पंजाब की हदायत की रोशनी में आज गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल बस्ती छीना में सालाना नताइज की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी DEO जामपुर डॉक्टर अमजद इस्लाम ताफ़ी थे। तकरीब में स्कूल का सालाना नतीजा हेड मास्टर खालिद हुसैन अहमदानी ने पेश किया। तकरीब में EEO सरफराज नवाज और दीगर असातिज़ा बच्चों के वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी DEO डॉक्टर अमजद इस्लाम पताफ़ी ने कहा है कि जो लोग मेहनत और लगन से काम लेते हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंचते। बच्चों को भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तमाम तर तवज्जो तालीम पर मरकूज़ रखें। तालीम ही वाहिद तरक्की का ज़रिया है। तालीम की बदौलत मुल्क और इलाके में खुशहाली ला सकते हैं। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर अली सहरी की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद सर्कल के थाना फ़कीर वाली की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक हरुणाबाद सर्कल के थाना फ़कीर वाली की पुलिस ने नवाही गांव 93-6R के करीब नाके पर मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलज़मान भागकर फसलों में घुस गए और दौरान फायरिंग अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू शदीद जख्मी हो गए। 2 मुसल्लह डाकू फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए ताक़ोब जारी है। 2 जख्मी डाकुओं सजाद और मुदस्सिर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुज्जा शाह मुकीम पुल राम प्रसाद के करीब पुलिस और डाकुओं के माबैन क्रॉस फायरिंग का वाक़या। 4 नामालूम डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 3 फरार। 7 कस नामालूम डाकू पुल राम प्रसाद पर नाका लगाकर लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 4 नामालूम डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 3 फरार हो गए। हलाक डाकुओं की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। जाए वकुआ से नाजायज़ असला और डकैती शुदा 2
125 मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है और फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सदर डिवीजन लाहौर ने व्हीकल चोरी में मुलव्वस साबका रिकॉर्ड याफ्ता 16 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजमान से 5 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद मालियत की 19 गाड़ियां 172 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। जानते हैं अजहर काजमी की रिपोर्ट में। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सदर डिवीजन लाहौर ने व्हीकल चोरी में मुलव्वस साबका रिकॉर्ड याफ्ता 16 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजमान से 5 करोड़ 21 लाख रुपए मालियत की 19 गाड़ियां 172 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। गिरफ्तार किए गए मुलजमान की तफसीलात एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ लाहौर राना जाहिद हुसैन ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग्स के मुलजमान घरों में मुलाजमतें अख्तियार करके मुत्तअद वारदातों में मुलव्वस पाए गए। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश वारदातों के इतराफ के दौरान बताया कि गैंग के कारिंदे मुकम्मल रेकी के बाद केपीके से अपने साथियों को बुलाकर गाड़ियां चोरियां करवाते थे। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश वारदातों के इतराफ के दौरान बताया कि गैंग के कारिंदे मुकम्मल रेकी के बाद केपीके से अपने साथियों को बुलाकर गाड़ियां चोरी करवाते थे। मुलजमान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां छीनने और चोरी करने का इंकशाफ भी सामने आया। मुलजमान घरों और पार्किंग स्टैंड से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मास्टर कीज के जरिए खोलकर फरार हो जाते थे और चोरी की हुई गाड़ियां केपीके ले जाकर औने पौने दामों फरोख्त कर देते थे। जबकि ये मुलजमान अरसा दराज से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से व्हीकल चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे। ये पेशावराना और तजर्बाकार मुलजिम हैं। इनका मजीद कहना था कि मुलजमान की गिरफ्तारी से व्हीकल की चोरी के गिराफ में वाज़ेह कमी आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ राना जाहिद ने गिरफ्तार मुलजमान से बरामद शुदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलों की चाबियां मालिकान के हवाले की, जिस पर मालिकान ने गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वापस मिलने पर लाहौर पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ राना जाहिद हुसैन समेत डीएसपी AVLS सदर मेहदी काजमी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काजमी और न्यूज़ TV लंदन। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक रमज़ान पैकेज के तहत ज़िला भर में अहल अफराद में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है और ज़िला बहावलपुर में अब 12 लाख से ज़ायद आटे के थैले मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने गवर्नमेंट आबासिया हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्रंक स्टेडियम बहावलपुर और मरकजी ईदगाह पर कायम आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का दौरा किया। उन्होंने मुफ्त आटे की तकसीम के मवार का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर मुफ्त आटे की तकसीम के लिए कायम काउंटर्स, माजूर और बुजुर्ग अफराद के काउंटर्स और मेडिकल सेंटर पर किए गए और तमाम अमूर का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि माजूर और बुजुर्ग अफराद को फोकियत देते हुए फौरी आटा फ्राहम किया जाए और तैनात अमला इनकी सहूलत के मुताबिक आटे का थैला इनकी सवारी तक पहुँचाए। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर सर्विस के बाद बाइज़्ज़त रिटायरमेंट अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एहसन फरदौस मोहम्मद असलम, जो कि अरसा दराज से परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बतौर दर्जा चहारम ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था कि रिटायर्ड होने पर परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इनके एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसील के मुताबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एहसन फरदौस ने तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सर्विस के बाद बाइज़्ज़त रिटायरमेंट अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। बेहतरीन मुलाजिम वो है जिसके जाने के बाद भी इसे अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले मुलाजिमीन महकमे का कीमती असासा होते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने तमाम मुलाजिमीन को नसीहत करते हुए कहा है कि जिस जगह भी तैनाती हो वहाँ कोशिश करें कि अपने कौलो फेल को मिसाली बनाएं ताकि वहाँ से जाने के बाद भी लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। रिटायर्ड मुलाजिम मोहम्मद असलम ने अलविदाई तकरीब के इनेकाद पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एहसन फरदौस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं यहाँ से ढेर सारी मोहब्बतें और चाहते समेट कर जा रहा हूँ जो यकीनन
خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر حاجی محمد یونس تبسم جٹ کی رپورٹ کے مطابق حمایت اسلام کالج لاہور کے سالانہ سپورٹس ڈے کے موقع پر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی، جس میں اعتزاز احسن سابق صدر سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق لیڈر اپوزیشن آف سینٹ قاضی سید ضیاء حیدر رضوی، صدر انجمن حمایت اسلام جسٹس ریٹائر اقبال حمید الرحمان، چیئرمین لا کمیٹی جسٹس رستم علی ملک، سیکرٹری کالج کمیٹی جسٹس نجم الزمان جاوید راشد محبوبی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پرنسپل حمایت اسلام لا کالج اور دیگر سیاسی اور سرکاری افسران نے شرکت کی اور طلبہ طالبات میں انعامات کی تقسیم کی اور شہباز جٹ کو اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر اعتزاز احسن سابقہ صدر سپریم کورٹ نے میڈلز اور سرٹیفکیٹ دیا۔ اس موقع پر شہباز علی جٹ نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ میں مثال قائم کروں گا، اپنے پروفیسر اور والدین کا نام روشن کروں گا۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ وزیر آباد کے علاقہ جوڑا چوڑا کے قریب ڈکیتی کی انوکھی واردات، 2 ڈاکو گن پوائنٹ پر ڈیلیوری بوائے سے 2 برگر اور 1 بوتل چھین کر فرار ہو گئے۔ وزیر آباد سے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد کے نواحی علاقہ جوڑا چوڑا میں نجی برگر پوائنٹ کا رائڈر آرڈر کی ڈیلیوری کے سلسلے میں جا رہا تھا کہ 2 ڈاکوؤں گن پوائنٹ پر روک کر 2 بوتل، 1 برگر اور 450 روپے نقدی نکال کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری تعاقب کر کے ملزمان کو قابو میں کر لیا اور ان کے قبضہ سے 2 برگر، بوتل اور نقدی برآمد کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان سے 2 پسٹل بھی برآمد کیے گئے اور مزید تفتیش جاری ہے۔